कटक सिटी दत्तात्रेय भवन मु आपको स्वागत कर संजय कुमार शतपथी। भारतीय मजदूर संघ तरफ एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन करा कटक सीडीए 8 दत्तात्रेय भवन ठारे मुख्य भूमिका ग्रहण कर बसंत कुमार साहू महोदय। दीर्घ दिन नीरवता पर आज पुणी श्रमिक नेता बसंत साहूंकर पुणी स्वर उठी। गोटे कथा भी आम शुणुलु जे नईरे बालिया चहटिला कजल सुंदर नाल रांड पुणी चाखिया लेउटिला आज किंतु पुणी बसंत लेउटिला। अपोलो हॉस्पिटल रे अस्थायी कर्मचारी मानू शोषण शिकार हवा एवं जड़े अण ओडिया सीओंकर जो अत्याचार बढ़ी चली तार विरुद्ध में आज यही सांबादिक सम्मेलन आयोजन कर बसंत कुमार साहू जे कि भारतीय मजदूर संघर राज्य सभापति अच्छा बुझा यही जो अण ओडियांकर दौरात्म्य बढ़ी चली श्रमिक मानक श्रमिक शोषण नीति विरुद्ध में आगामी दिन में कौन पदक्षेप पुणी बसंत साहूकर पुणी लेउटिला स्वर कौन रुझा श्रीजुक्त बसंत कुमार साहू महोदय आपण कथा देश दुनियार कथा आज ही पढ़ंतु वास्तव कथा। आपणक कथा आम समस्तक कथा पत्र वास्तव कथा। साहू भारतीय मजदूर संघर राज्य कार्यक्रम आजकल ये सांबादिक सम्मेलन कहीं भुवनेश्वर अपोलो हॉस्पिटल रे कार्यरत कर्मचारी मानक उपरे नाना प्रकार निर्यातना हैरान करिया चाकरी बहिष्कार करिया चाकरी धमक दबा ये गोटे नीतिदिनिया मैनेजमेंट पक्षर चली। दुर्भाग्यर विषय जी अपोलो हॉस्पिटल रे सीओ श्रीवास्तव जी अच्छा अण ओडिया जड़े ऑफिसर ओडिया श्रमिक मानक उपरे नाना प्रकार निर्यातना दौरान विशेषकर आमर सेठी 8 जन ऊर्ध्व श्रमिक मानक बेआईन भाव अन्याय भाव राग रखिकी चाकरी बहिष्कार करदे। ए संबंध में मैनेजमेंट को जनइलु आम भी अतीत से धारणा देलु श्रम विभाग को जनइला जॉइंट लेबर कमिशनर को पाखरे एक चुक्तिनामा परिचालन कर्तृपक्ष रहिले यूनियन प्रतिनिधि रहिले और आम एम समस्त कम नहीं जीवु। दुर्भाग्यर विषय आज पर्यंत से कम नेले ना पुणी जे यूनियन जनरल सेक्रेटरी अच्छा मिथ्या आरोप चक्रांत कर चाकरी बहिष्कार करने षड्यंत्र चलती। अतीत जो मैंने यूनियन नेतृत्व नौकरी अन्यत्र बदली कर दौरान हैरान कर संबंध में जो अराजकता चली सबुठार अनीति आ दुर्नीतिर चरम सीमा अपोलो हॉस्पिटल में चली जी सत्यपी किसी कहवा गला तापर आक्रोशमूलक राग रखुंट एवं आम बाध्य हो सरकार को जनई सत्वे कौन कार्यकारी करागला ना आम आसंता 24 तारीख दिन भारतीय मजदूर संघ द्वारा परिचालित अपोलो हॉस्पिटल मजदूर संघ तरफ 24 तारीख दिवारात्र से गणधारणा चलो। आ दुखर विषय हूँ जो मैंने श्रम आईन को संपूर्ण खिलाफ उल्लंघन कर कौन दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ नाही। अनेक कंपनी हो बा हॉस्पिटल हो विभिन्न अनुष्ठान हो सेठी जो मैंने लहू लुह जीवन यौवन दे काम कले अनुष्ठान को उत्तरोत्तर उन्नति करने समस्त कार्य कले आज से दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर माननीय मुख्यमंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्रम मंत्री को निवेदन करुशा जदि श्रमिक मानक अन्याय अत्याचार चलो श्रम आईन को खिलाफ करेंगे कौन दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आगामी दिन में अराजकता चलो श्रमिक मानक घोर संतोष बढ़ी चलो। भारतीय मजदूर संघ सदा सर्वदा कहे राष्ट्र हित उद्योग हित श्रमिक हित राष्ट्र रहिले उद्योग उद्योग रहिले श्रमिक तेणु भारतीय मजदूर संघ भारतीय परंपरा संस्कृति पर आधारित आम जो अनुष्ठान कम कर अनुष्ठान हित उद्देश्य आम चिंता करूँ कि दुर्भाग्यर विषय राज्य ये देश में अराजकता चलुची श्रमिक मैंने न्याय पाइबा अदालतर आश्रय नौकरी अदालतर राय को मालिक मैंने मानुना श्रमिक मैंने मरी जा प्राप्य पाऊना तेणु श्रम विभाग ये दिगरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दरकार। ये राज्य में जो मैंने श्रम आईन को खिलाफ कर जो मालिक मैंने कर जिते बड़
ଲୋକ ଥାଉ ନା କାହିଁ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦେଶ ଦୁନିଆର କଥା ଆଜି ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପତ୍ର ବାସ୍ତବ କଥା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିପ୍ଳବର ବନି ଜଳିବ। ହତ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଦେଖୁଛେ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଛଟେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମାସ ମାସ ଧରି ଶ୍ରମିକମାନେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମର ଅପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆହ୍ୱାନରେ ଆମେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠି ଗଣଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର। କେବଳ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କହିଦେଲେ ଭାଷଣରେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ କର୍ମରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହେବା ଦରକାର, ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରମିକର ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି କଳକାରଖାନା ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଡେଲି ଟିଭି ରେଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ହିଁ ବିପରୀତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏ ଦିଗରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଦାବି ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧକୁ ସରକାର ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବା ଦାବିକୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନ ମାନିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଧାରଣା ଦେବେ? ଧାରଣା ଦେବୁ। ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କଳ ଦାୟୀ ରହିବ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ରହିବ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ସରକାରୀ କଳକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଧେ ରାଧେ ଅଧେ ଅଧେ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ନୀତି ନିୟମ ଆଇନ କାନୁନ କିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବନି। ଇଆଡ଼େ କହିବା କ'ଣ ନା ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେବା ଦରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଶ୍ରମିକର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆଜି ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାର କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ଦରମା ନାହିଁ, ତା ଘର ସଂସାର ପରିବାର କେମିତି ଚଳୁଥିବ ସରକାର କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକଟି ବିଚାରା ମରିଗଲାଣି ତା ବିଧବା ପତ୍ନୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି କେବେ କେବେ ସରକାର ଯାଇକି ଦେଖିଲେଣି? ଆଇନ ତ ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଇନ ଯେତିକି ହେଉଛି ଖିଲାପ ତାର 10 ଗୁଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ରୋହ ନିଶ୍ଚିତ, ବିଦ୍ରୋହ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଶ୍ରମିକ ସମାଜ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, ଯେତେବେଳେ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ପାଇବନି ଶ୍ରମିକଟି କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ସେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ନା, ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ହେଇଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି କଠୋର ଆଇନ କାନୁନକୁ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଖିଲାପ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ?